खुलुमखा लामसगो जतनो सिनि चुमुइ टिभिनि सालसा जरानि कक्तमाओ नरक साइमानो सालसा जरानि कक्तमाओ सं सालसाओ तामो तामोंखा अबनतै सालायो हनके आंग्रेसि दे बोरमा तुबुइ फाइका सालसा जरानि नांकुकमा कक्तमानो फाइदिंके तिनि पुइलानि नांकुकमा कक्तमानि बुखागो थांलायानो हाकतरनि मन्त्री प्रतिमा बमिक ते हास्तेनि डिप्युटी सीएम जिष्णु देबबर्मानि याग्रमै तांसालो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमप्लेक्स खुलक रिजाखा ओ पान्दाओ फाइ मानजाक फाइका नलचर चंबारी ते गोलागाती चंबारी एमएलए बीरेन्द्र किशोर देबबर्मा सिपाहीजला डीएम विशेषरित बी ओ पान्दाओ डिप्युटी सीएम जिष्णु देबबर्मा गार्ड ऑफ ऑनर मुंगबरी जाखा এবং এরপরও ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার বিশ্রামগঞ্জে মানে আগরতলা সবচেয়ে কাছাকাছি। তো সুতরাং আমাদের তুলনা হবে আগরতলার সঙ্গে, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার তুলনা হবে আগরতলার সঙ্গে। আমরা আগরতলার নিকটবর্তী ডিস্ট্রিক্ট। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন হয়তো আমরা এখানে বিশ্রামগঞ্জের পিআইটিআই তৈরি করেছি। একটা বিল্ডিং ছিল, সেটা আমরা আরো যুক্ত করেছি। হোস্টেল, ডাইনিং হল কাছেই আছে। এখানে পিআইটিআই যেটা উদ্বোধন হবে, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট হবে। আমরা এই বিল্ডিং এর নকশাটা আমি নিজে দেখি, কিন্তু আমাকে যখন বলা হলো যে ডিজাইন হয়ে গেছে, আমি বলি আমাকে দেখাও তো ডিজাইনটা। তৎকালীন ডিএম ডিজাইনটা এডিএম এর হাতে আমার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিল অফিসে, আর কিছু চেঞ্জেসও করা হয়েছিল তখন। फाइदिंके तेगाइसा कक्तमानि बुखागो थांलायानो त्रिपुरा हास्ते फांबाय चंजा खरक नै कताल एमडीसी बरम गोनां बिद्युत देबबर्मा ते बरम गोनां शिबसेन काइपें टीटीएडीसी काउन्सिल बबनो एमडीसी कथार समाय तांलायखा बरकनो समाय तांरिखा टीटीएडीसी चेयरमैन जगदीश देबबर्मा ते अरफाय मानजाक फाइका टीटीएडीसी सीईएम पूर्ण चंद्र जमातिया ते जुदा जुदा बेदेकनि ईएम ते एमडीसी रक जोंतिनि खरगनै जोंनि बरम गोनांखौ हास्ते फानि चंजाक खरगनैजों जोंतिनि आरो शपथ नाहारका समाय तांखा काउन्सिल चेयरमैन तिनि बरम गोनां चेयरमैननि थानि जोंतिनि नमिनेटेड खरगनै एमडीसी इंगय जिनि तो कोनो सीट सिक्री 28टा प्लस 2टा जे 2टा तंगमानि समस्त त्रिपुराओ थांगै जों सामुं खालायनायनि बागै जों दिनै बोखा फान सातनजाक जोंनो जे गवर्नर जोंनो आरो सिलेक्शन खालाय रहरमानि समस्त त्रिपुरानि एडीसी जे तंगमानि एडीसी नि बिसिंगो एडीसी नि बरक रकनि बागै सामुं तांनानै बागै जोंनो जे दायित्वनि मानि खाक्रा खायनो जों दिनै गसवै नाहारै समाय तांगै जों याप्रि दिनैनि सिमनि जों बारनानि चेंखा थांनाय सालो थैथांजा सीपीआईएम नि गोजाम तांफां ते याक्षी बदलनि चेयरमैन बिजन दलनि तांसालो आगुली रवीन्द्र शतबार्षिकी भवनो मुइतु खलायजाकमानि पान्दा खलायजाखा आ पान्दाओ फाइमानजाक फाइका सीपीआईएम बदलनि आदं प्रकाश करात ते बिमान बसु ते सीपीआईएम हास्तेनि तांफां जितेन्द्र चौधुरी ते हास्तेनि गोजाम मन्त्री अकरा मानिक सरकार आकुसं त्रिपुरा मथाबाय रिंजा ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि सामुंनो तयै दिल्ली अभियाननि तांबुतांनो काहाम जारिना बागै तांसालो त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन नि बखाक्तै काइसा कतर स्कुटी रैली खलायजाखा आ रैलीओ फाइमानजाखा त्रिपुरा मथानि आचुकफां बीके रांखल ते टीटीएडीसी नि ईएम दलि रियां टीडब्ल्यूएफ नि तांफां स्वप्ना देबबर्मा आकुसं bike rally chini program for the first time in India chung bike rally taw khenai tu mami ke tabis ka final 25 bo chin delhi o thanai chin greater tripura demand to ye mami ke once upon a time tin tripura jo chung tripura sarao rajaroni andara tu ye we had a resourceful life we live in the courtyard of kings ake tomon imsio pono tinia unfortunately tin tripura jo Indian Union government by merger payment porewo jini jibon je resourceful life jin decline me tha we are into poverty suffering in all angle to injustice face me to ong pandawo how long can we suffer jini Bharat constitution 2 and second 2/3 Indian constitution to je parliament power ha je any state jodi sara jaga bo injustice me to thale mai ong to khe abo constitution ni 2 and 3 ne darate we can demand a new state abo pandaw chung tini ti prasara baido taung ye chung greater triple na chung demand kheni ma thang mami ke
We have been suffering for the last 7 decades. How far we can suffer? We have no other option than demanding greater tripoli. Now, Pandawa chung bin next war, 25 bon mas ni bisingan chung Delhi thanai. About 1,000 people chung tanya chung aro Delhi tanya sin demonstration rinai, sin greater tripoli rinai. Greater tripoli is the only solution. Jin ti prasani mo Pandawa. Thank you so much. NLFT BM bodolni khoroksa adong jaiba koloi BSF Tripura branch salbagano surrender khlaikha nechi thambisi romibo NLFT mothani shengkrak samung khlai tongmani tabukbo silai patha yakarei lama kahamo yapri rakha tinini koktoma oshokno takoktai bukuk songno belake hambai sini chumui tibini salsa jorane koktomano naitongma bagai haino hai khana ketal koktomano tubai phainai norok naitongdi chumui tibi khulumkha।